इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजवीद के सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे मद। मद क्या होता है? मद के लुग़वी मायने है खींचना, लंबा करना या ज़्यादा करना, और इस्तिलाही मायने है हुरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत और हुरूफ़ लीन पर आवाज़ का दराज करना। यानी कि हुरूफ़ मद और हुरूफ़ लीन के होते हुए जब आवाज़ को खींचा जाता है तो उसे मद करना या खींचना या स्ट्रेच करना कहते हैं। मद के बारे में अमूमी तौर पर सब जानते हैं कि मद हमें बज़ाहिर दो तरह के नज़र आते हैं, जिसे आम ज़ुबान में छोटा मद और बड़ा मद कहा जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि ये मद कैसे बनते हैं और इन्हें कितना खींचा जाता है। तो सबसे पहले है मद कैसे बनते हैं। ये हमारे सामने मद का फार्मूला है। मद के लिए हमें चाहिए हर्फ मद और फिर सबब मद, यानी कि अगर हर्फ मद के बाद सबब मद आ जाए तो वहाँ पर मद तश्कील पाता है। हर्फ मद क्या है? हर्फ मद यानी कि अगर अलिफ खाली हो और इससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, या फिर या साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर हो, या फिर वाव साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो इसे हम दो अलिफ के बराबर या 2 काउंट्स पढ़ेंगे। 2 काउंट्स पढ़ने का मतलब है जितनी देर हम अपनी फिंगर पे 2 काउंट करते हैं, मसलन 1 2, इतना हम इसे खींच के पढ़ेंगे। ये बराबर है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश के। हर्फ मद का क़ायदा हमने अपनी पिछली किसी वीडियो में तफसीलन बयान किया है और उसी में ही उसकी प्रैक्टिस करने का तरीक़ा भी बताया है। आप उससे हुरूफ़ मद अच्छी तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि मद को जानने और समझने के लिए पहले हर्फ मद को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। तो मद के लिए हर्फ मद के बाद सबब मद का होना ज़रूरी है। और सबब मद क्या है? सबब मद है हमज़ा, जज़्म और तशदीद। यानी कि हर्फ मद के बाद हमज़ा, जज़्म या तशदीद में से कुछ भी लिखा हो तो वहाँ पर लाजमी खींचा जाएगा, या यूँ कहिए कि वहाँ पर मद होगा। अब हम इसे चंद मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। यहाँ आपको चंद मुख्तलिफ़ कलिमात नज़र आ रहे हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि हर्फ मद को रेड कलर से हाईलाइट किया गया है और सबब मद जहाँ भी है उसे ग्रीन से हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहले कलिमा है निसाअन। इसमें हर्फ मद है अलिफ से पहले ज़बर, यानी कि सीन अलिफ ज़बर सा, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि सबब मद हमज़ा है। हमज़ा चूँकि मद का सबब है, सबब मद है, तो इसीलिए हम इसे सा को खींच कर पढ़ेंगे, निसाअन। इसके बाद है मयशाउ। यहाँ पर हर्फ मद है शीन अलिफ ज़बर शा, और इसके बाद भी सबब मद हमज़ा है, इसलिए यहाँ भी मद है और इसे हम खींच के पढ़ेंगे। इसी तरह से इसके बाद है जाअतहुम। इसमें भी इसी तरह का मद है, यानी कि जीम अलिफ ज़बर जा हर्फ मद है और इसके बाद सबब मद हमज़ा है, तो इसे हम खींच कर पढ़ेंगे।
اس کے بعد کلمہ لکھا ہوا ہے ہا انتم، اس میں ہے ہا کھڑا زبر ہا، اور کھڑا زبر بھی حرف مد ہے، تو یہ، اور اس کے بعد کیا ہے حمزہ زبر تم کا حمزہ زبر یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ الف اس وقت تک الف ہے جب تک کہ وہ خالی ہے، لیکن اگر الف پر کوئی بھی حرکت یا علامت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے یا حمزہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر حرف مد یعنی کہ کھڑا زبر کے بعد سبب مد یعنی کہ حمزہ ہے، انتم، یہاں پر ہا حرف مد ہے اور انتم کا حمزہ سبب مد ہے، اس لیے یہاں بھی مد ہے اور اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آتینا آل، یہاں پر حرف مد کہاں کہاں ہے؟ حمزہ کھڑا زبر یہ بھی حرف مد ہے، پھر نون الف زبر نا، یہ بھی حرف مد ہے، اور پھر کھڑا زبر ہے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر، یہ بھی حرف مد ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے حرف مد کے بعد سبب مد ہے، تو وہاں پر مد لگایا جائے گا، تو نون الف زبر نا کے بعد سبب مد ہے حمزہ، تو یہاں پر مد ہے، نا آتینا آل، اسے کھینچ کر پڑھا گیا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، بنی اسرائیل، یہاں پر کہاں کہاں حرف مد ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے جہاں بھی حرف مد ہے، اور سبب مد جو ہے انہیں گرین کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بنی نون یا زیر نی حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ سبب مد ہے، اس لیے یہاں بھی مد ہے، اس را کا را الف زبر را حرف مد اور اس کے بعد حمزہ سبب مد ہے، تو اس کلمے میں 2 مد ہے۔ اس کے بعد کلمہ ہے سائحات، یہاں پر حرف مد سین کھڑا زبر سا، اس کے بعد سبب مد حمزہ ہے، اسی لیے یہاں پر مد ہے۔ اس کے بعد ورثہ ابواہ، یہاں پر ہاں پر الٹا پیش اور اس کے بعد سبب مد حمزہ، تو یہاں بھی اسی لیے مد ہے۔ پھر للفقراء، یہاں پر را الف زبر را حرف مد ہے اور اس کے بعد سبب مد حمزہ ہے، اسی لیے یہاں بھی مد ہے۔ آخر کے جو 3 کلمات ہیں، اللہ حاجونی مدہامتان، ان تینوں کلمات میں حرف مد کے بعد سبب مد تشدید ہے، اسی لیے یہاں بھی مد لگایا گیا ہے۔ مد کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، لیکن فی الحال آپ کو یہاں مد کے بارے میں اور اس کا قاعدہ یا فارمولا کہ مد کس طرح بنتا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ حرف مد کے بعد سبب مد حمزہ جزم یا تشدید ہونے کی صورت میں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ مد تشکیل پاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کریں، مد آنے کی صورت میں یعنی جن حروف پر مد ہے وہاں ضرور نوٹ کیجئے کہ حرف مد کے بعد کون سا سبب مد ہے، اور وہاں پر لازمی حرف مد کے بعد کوئی سبب مد ہے جس کی وجہ سے مد آیا ہے۔ مد کو سمجھنے میں اس طرح مد کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مد کی مختلف اقسام کی وضاحت لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।